ओम अव्यायनम स्वाहा ओम सिद्ध वस्त्रायनम स्वाहा ओम सिद्ध विद्यायनम स्वाहा शुक्लमाल्यान लेपायनम स्वाहा ओम सुरसिंदूरायनम स्वाहा ओम सौम्यानम स्वाहा ब्रह्मलोक निवासी ओम प्रणतोद्र क्षमायनम स्वाहा ओम जलानिवासनम स्वाहा जलप्रियायनम स्वाहा ओम स्वाहायनम स्वाहा ओम सुधायनम स्वाहा ओम सुधा संस्थानम स्वाहा चतुर्वर्ग त्रिभुजयनम स्वाहा ओम सुरभ्यनम स्वाहा षोडशकलायनम स्वाहा ओम मुनि बृंद सेविताय नमः स्वाहा यज्ञप्रियाय नमः स्वाहा सुप्रभाज्य रूपिण्ये नमः स्वाहा ओम अक्षरमालाधाराय नमः स्वाहा अक्षरमालां संसारये नमः स्वाहा अक्षराकृते नमः स्वाहा मधुस्वच्छंद सुशिक्षिताय नमः स्वाहा ओम सच्चिदाय नमः स्वाहा चंदा सामज्ये नमः स्वाहा ओम अंगुलीश्वर संस्थानाय नमः स्वाहा ओम चतुर्विंशतिमूर्तिकाय नमः स्वाहा ब्रह्ममूर्तिये नमः स्वाहा ओम रुद्रशिखाय नमः स्वाहा सहस्रवर्माय नमः स्वाहा ओम अंबिकाय नमः स्वाहा ओम विष्णुहृदाय नमः स्वाहा अग्निमुखाय नमः स्वाहा चिदमज्जाय नमः स्वाहा चिदावराय नमः स्वाहा ओम सहस्रदलपद्माय नमः स्वाहा ओम अंधरूपाय नमः स्वाहा ओम निरंजनाय नमः स्वाहा ओम चराचरस्थाय नमः स्वाहा ओम चतुराय नमः स्वाहा सूर्यकोटिसमप्रदाय नमः स्वाहा पंचवर्णमुखी नमः स्वाहा ओम दात्रिये नमः स्वाहा चंद्रकोटिसुचिस्थिताय नमः स्वाहा ओम महामायाय नमः स्वाहा ओम विष्णुंगाय नमः स्वाहा माया बीज निवासिन्ये नमः स्वाहा ओम सर्वयंत्रात्मिकाय नमः स्वाहा सर्वतंत्रात्मिकाय नमः रूपाय नमः स्वाहा ओम जगदिताय नमः स्वाहा मध्यापालिकाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा महामंत्रफलरूपदाय नमः स्वाहा ఇది గాయత్రి దేవతాభ్యం దివ్యాస్తుతినామల పూజాంత సమర్పయామి గాయత్రి మాతాకి జై ఎవరి పేరు చెప్పాలి సార్ ఇక్కడ ఎవరి పేరు చెప్పాలి పార్వతీదేవి కూడా ఇవాళ రేపు కూడా పార్వతీ కదా రేపు పార్వతి పార్వతి అమ్మవారు కూడా ఉన్నారు కదా మొదటి 3 రోజులు పార్వతి ఇంకా గాయత్రి గీత అన్నప్పుడు ఎవరికి చెప్పారు అమ్మవారి చెప్పాలి రేపు కూడా పార్వతి మాట ఇందులో మిగతా దేవతలు ఎవరు చెప్పినారు ఆగండి అంకుల్ ఇంకా 30 సెకండ్స్ అయితే అయిపోతుంది 2 నిమిషాలు ఉంటే సార్ ओम भवाय नमः स्वाहा ओम विकाल स्वाहा सर्वज्ञाय नमः स्वाहा ओम वेदमाताय नमः स्वाहा ओम मनोन्याय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मस्वरूपिण्ये नमः स्वाहा ओम भव्याय नमः स्वाहा विकालज्ञाय रूपिण्ये नमः स्वाहा त्रिमूर्तिरूपाय नमः स्वाहा ओम सर्वज्ञाय नमः स्वाहा स्वाहा नमः गायत्री देवी नमः गायत्री देवी नमः ओम ब्रह्म स्वाहा ओम कारिकाय नमः स्वाहा ओम तरुण्ये नमः स्वाहा ओम विद्याय नमः स्वाहा सूर्यमंडलवासिन्ये नमः स्वाहा ओम वंदेदाना ध्वंसकारिण्ये नमः स्वाहा ओम सर्वकारणाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम विद्याय नमः स्वाहा ओम पंचशीर्षाय नमः स्वाहा त्रिवेद रूपाय नमः स्वाहा त्रिविधाय नमः स्वाहा विवर्गप्रदाय नमः स्वाहा ओम देशस्थाय नमः स्वाहा ओम चंद्रवर्णाय नमः स्वाहा विश्वामित्र रूपप्रदाय नमः स्वाहा ओम दशायुधधराय नमः स्वाहा ओम नित्याय नमः स्वाहा ओम संतुष्टाय नमः स्वाहा ब्रह्मपूजिताय नमः स्वाहा आदिशक्त्यै नमः स्वाहा महाविद्याय नमः स्वाहा ओम शिशुनाभाय नमः स्वाहा ओम सरस्वती परमेश्वर देवताभ्यो नमः लक्ष्मी देवी नमः सरस्वती देवी नमः ब्रह्मचारिणी देवी स्वरूपिणी न्यायं जानवत रूपमावयाम अक्षंतలు ఇంకో బస్సు గాయత్రి మీద ఓం గాయత్రి నమః స్వాహా ఓం గాయత్రి నేను స్వాహ బాటిల్లో నీళ్ళు తాగుతాను